Svuda pođi, kući dođi. Vratili smo se kući, naravno. Prolećni lov sandače je ono što ne propuštamo. Danas spremamo Karađorđevu o divljači. Kako kažem, svuda pođi, kući dođi. Vratili smo se kući, naravno. Prolećni lov sandače je ono što ne propuštamo. Skriš vreme do ovog lepoticu iznesemo napolje. Kalibar je 308, a mi ćemo pucati zrno LDX. Ono nam se za sad pokazalo čak i najbolje. Imam jako pozitivna iskustva iz Mađarske sa 308-icama i LDX-u. Nešto si video, sad ću vidjeti šta će. Pa uče tamo. O! O! Kretanjem kroz teren smo vidjeli dosta divljači, ali reč je bilo mahom o mladim srndaćima. Su oni vidjeli tebe? Tražeći srniću divljač u dvogledom se pojavljuje jedna lisica. Međutim, ispratili smo je samo pogled. Ništa, dve srne i mladi. Dan već prilazi kraju. Evo, tokom ove nedelje smo uspešno završili još jedan planinski lov na srndača s našim prijateljem Krstom na Romaniji, a ujedno ćemo i da organizujemo novu nagradnu igru, to jest novi kviz znanja, gde ćete imati priliku da osvojite ni manje ni više nego planinski lov na srndača za 2 osobe, tako da učešće u nagradnoj igri je 499 dinara i ima 500 dostupnih tiketa, a u zajedno saradnji sa Wild Serbia Adventures srećnom dobitniku ćemo se potruditi da organizujemo jedno nezaboravno lovačko iskustvo, jer na planini su svi lovi uvek baš takvi nezaboravni. Samo za vas 12 mjeseci u godini organizujemo najbolja lovačka putovanja. Zakažite vašu sljedeću lovačku avanturu već danas. Možemo reći sa uzbuđenjem očekujemo da vam predstavimo uređaj koji je po prvi put srpskoj javnosti prezentovan ove godine na Beogradskom sajmu. U pitanju je model HE25L.
U prošlosti smo imali priliku da se družimo sa njegovim prethodnikom, a danas ću vam pokazati glavne razlike između ova dva uređaja. Sadržaj kutije je uglavnom identičan kao i prethodnom modelu, nalazi se 4 baterije, punjač, kablovi, vezica za oko vrata i jedina zamjerka, možemo reći zamjerka, jako mala fotrolica za sami uređaj. Ono što je, pretpostavljam, vama zanimljivije kao i nama je poređenje ova dva uređaja. Zato idemo u teren i da vam prikažemo otprilike razlike koje ova dva uređaja nose. Kako bi imali identične uslove snimaka, uređaje smo postavili na stative, samim tim snimke smo pravili na različitim udaljenostima, različitim vremenskim uslovima, u smanjenoj vidljivosti i u noćnom modu. Tako da sad ću vam prikazati snimke. Prije nego što krenemo sa snimcima, naglasit ćemo vam dva unapređenja što se tiče razlike između novog modela i starog. Ovaj model ima ovu ručicu koja prebacuje sa lakoćom iz dnevnog u termalni mod, dok kod ovog uređaja to nema, a druga razlika je zoom samim tim je na dva dugmeta, što nam omogućava u plus i u minus da idemo. Ovdje smo to morali da uradimo jednom kružnom putanjom, sve sa jednim dugmetom. A sada da vidimo razlike u snimcima na terenu. Prvi snimak je srneća divljač na 426 metara u idealnim vremenskom osvjetljenju, da kažemo. Sljedeći snimak koji možete da vidite je u zadnjih sat vremena dana, srneć na 102 metra. Sljedeći snimak koji smo napravili je na sitnijoj divljači. Snimak je napravljen 40 minuta nakon zalaska sunca, znači bez dodatne iluminacije. Naredni snimak koji sledi je snimanje po totalnom mraku sa iluminacijom. Ono što smatramo najvećom prednosti novog modela je softver za stabilizaciju. Kao što vidite na snimcima, velika je razlika u stabilizaciji između ova dva uređaja. Samim tim ne smijemo zaboraviti termalni mod koji je izuzetno skroman i najčešće služi samo za detekciju divljači prilikom pregledavanja terena. Samim tim sami osjećaj gledanja kroz ovaj uređaj je prirodniji, često nam i zameni na većim distancama i spektiv. Habrok je idealan uređaj za svakodnevne vaše lovačke aktivnosti, a sa uzbuđenjem očekujemo nove modele iz serije 2.0 sa pojačanim termalnim senzorom. Sa lovom smo nastavili sljedeće jutro. Našu potragu nastavljamo. Milan je ovdje vidio neke zanimljive srndaće. Priču o njima ćete čuti kasnije. Ali što? Velika prednost ovog novog Habroka je što možete da prebacite dan, noć, tako da vrlo lako uočite metu, iako je termalni senzor dosta slab, ali znači samo da možete prebaciti na dan da vidite šta je. Srdaci šta je? Ne mogu da skotam. Ima toliko stvari koje svetle. Zec je na njivi, ja imao 2 u žitu, ali ne mogu da vidim šta su.
U međuvremenu Srndać nam se izvukao, a mi nastavljamo sa lovom. U daljini smo spazili 2 srne, a onda je tišinu prekinula buka traktora. To nam je bio jasan znak da je sa lovom na ovom delu terena gotovo. Dosta kretanja, ali eto, traktor je ušao za nama sad malo pre i moramo menjati teren. Ajmo brzo na kola. I naravno, imali smo one liščiće ispred ja. Menjajući teren, susretali smo divljač na svakom ćošku, ali ništa što bi nam bilo zanimljivo za odstrel. Ništa četverac. Najglublji trofej na svijetu. Mahom je bila reč o mladim srndaćima. I desno pored nje 2 srne. A to samo što je. Ta desno njega je srna. Gore izvidjeli smo situaciju. Srndaća smo našli, ovaj je definitivno najgori kojeg smo vidjeli od jutros, tako da sad je ostalo da napravimo plan akcije. Nalaze se stvarno u sred ničega, ali mislim ako se malo pognemo i ćemo moći prići. Od nas su jedno 450 do 500 metara daljine. Vetar nam je dobar, tako da to je ono što je najpozitivnije. Dve srne, ali ovi gledaju na nas. Trebalo bi da ustanemo na štab. Pa da, mi ako budemo mirni, neće nas kontati od trske. On je prvi desni. Samo treba da odemo do trske. Ide direktno uz ovu stranu. Ajde za mene. Lako sam. Sad su već oko 250, da. 223. Ne možemo, nemamo ni čistu situaciju, ma nemamo ni čistu situaciju. Polako. Sad ne. Svake sekunde divljač se sve više i više odaljava. Strpljivo smo čekali da Srndać da bok. Nešto su čuli ili vidjeli. Evo, krenuo sam. Podnoče.
stavio sam tačku baš na vrh leđa. Mislim, računao sam da je ušao. Izgleda ušao možda duže. Ušli su oni 50-60 metara. Ušli su oni 60, sigurno 70. Znači da je bio jedno 270, zato je i ispod. No dobro, bitno da nije ranjen. Šta imaš? Imam alatku za podizanje, znaš da viš? Tamo mi neki domet pravi. Jel praćka? Praćka, znaš da viš? I to kakva praćka? Stvarno praćka. Prava praćka. Iz pravih dečjih dana. Posle 100 godina sam našao pravu gumu odgovarajuću. I municija je tu. I to ne bilo kakva, nego kalibrisana. Evo. Samo nemoj da pogodiš sam. Samo da ga ne pogodim. Kao, znamo gde ćemo, šta ćemo. Nekad su me zvali Robin Hood sa praćkom. Možda sam prebacio. Gledaj, ti ima reakcije. Ne, pa nisi bacio 170 metara, brate. A, tu su pre onome ispred. To su 170. Ma nije 170, brate, to leti. Može druga. Može. Više čuju gumu. Više čuju gumu. Jel imaš trofej, vidiš? Da, ne vidim još, krenem ti tamo gledam. Tamo gleda. Ajde, ovo mi je najlakši kamen sad. Žao mi je da to obavestimo da tvoj projekat nije uspio. Žao mi je. Ipak mi fali jedno 20 metara. Srndać svakako nije bio u planu odstrela, samo smo želeli da vidimo bolje o kakvom se trofeju radi. Što on gleda, nije drugi srndać na teritoriji. Od one srne misli. Sad skontala ipak sam. Danas spremamo Karađorđevu o divljači. Za našu Karađorđevu koristit ćemo kare od srndaća. Sa mesa smo prethodno skinuli opnu, da ne bude žilavo. Otvorit ćemo kare. Zaštitit ćemo dasku i meso stretch folijom. Meso ćemo lagano razvući čekića sa mesom. Sljedeći korak su nam začin. Koristit ćemo sol. I crveni biber. Sljedeće je kajmak sa Romanije. Sada kad smo stavili kajmak, prelazimo na rolanje Karađorđeve. Zatvaramo ivice. Bitna stvar je kada smo zatvorili ivice da još malo lupimo ostatak mesa koji smo preklopili da nam ne pobegne kajmak. Naša Karađorđeva je spremna za paniranje. Prilog našim Karađorđevama danas bit će mladi krompirići. Proces pokovanja potrebna
brašno, jaja i prezla. U ovom slučaju koristimo panko prezlu jer je dosta krupnija. Bitna stvar je da posolimo i brašno koje prvo nanosimo na meso. Naše Karađorđeve prvo vadimo u brašno. Sljedeći korak nakon jaja, prezla. Kada smo završili paniranje, prelazimo na sos. Umjesto klasičnog tatar sosa, za našu divlju Karađorđevu koristit ćemo mileran, sremuš i pešun. Sremuš je divlji beli luk, poznatiji u narodu pod tim imenom, u drugim krajevima i kao medveđi luk. Pored toga dodajemo i malo pešunovog lista. Dodajemo sol. Krompir nam je gotov. Stavljamo so. I stavljamo pešun. Temperatura u fritezi nam je oko 170 stepeni. Na toj temperaturi naš Karađorđe bit će gotove za 5 minuta. Prilog nam je gotov, stavljamo Karađorđeve. Karađorđeve su pri kraju, serviramo naš prilog mladi krompir sa peršunom na tanjir. Kada su naše Karađorđeve zlatno brown boje, spremne su za servu. Obavezno posolimo još malo dok su sveži da sos zalepi za ulje koje je ostalo na njima. Naša Karađorđeva je savršeno pečena. Juče nam je ovde pobegao, danas ćemo da vidimo. Ovoj detelini ne ide da izviri vamo. Onda je vjerovatno tamo gde je bio juče. Tamo je srna s druge strane detelina uz kanal. Srna. Ima glava, mislim da je srna. Srna je. Vidiš onaj okrugli jedini špun. Dobro. Malo levo od njega u ivici. Kako si skonto da je zeca? Pa zato što je sad se popeo na greben. Ali dobro, srna nam je ušla tako da smo kada izlaska sunca. Evo te koga poletela ispod nogu. Dve srne. Već sam se ponadao da je neki matori srnać tu u ćušku. Taman kad pomisliš da sve znaš, ne znaš, nema ih, a tu su juče bili i prekjuče. Počeli smo da puštamo lisice, Milane. To je siguran signal da smo ostarili. Sjeci oni mali kako su lepi. Pa da ih nismo vidjeli, vjerojatno i ne bi pustili, ali... To sigurno. Nekad treba nešto da ostane. Mislim da nisu još počeli da se kreću. Velika je vlaka kiša je padla. I velika je vlaka. Mi smo ovdje juče vidjeli 15 komada. Šta nema ni jednog. Otićemo još malo do ovamo napred, pa ćemo uzet ćemo.
Bože, jeste li nije ovaj pravi za pucanje? Pa kako vratio nema? Da vidiš, Johnny. Jeste, on je. Nema poražak. On je. Žito nam je na 120 metara. On je ćorav na desno oko, tako da ti je lakše. Mnogo lakše, 50% lakše. Zakloni sa drveta i čekamo ga. Našli smo ga, to je bitno. Lego. Lepo sam rekao, ajmo da žita i me ne slušate. Svakako ne bi stigao. Imate 2 života. Tamo ispod one leve bandere. Leva od drveta, prva, druga, imaju 2 komada. A to sam vidio, evo posljednje kad smo vamo. Ništa. Što kaže, sad čekamo. Oko ustaje na svaka 3 sata. Kako mu nije hladno da se leži na ovoj ladnoj zemeni, nije jasno. Još mokro. Ali ovaj 130-40 metara je otprilike tu daleko, tako da. Dete li je? Izgleda da je hladnoća uradila svoje. Nakon samo 15 minuta srndać ustaje. Bratik. 1 metak, 1 šansa. Kaže, Vojvodino, otvorili smo se. Znaš šta, zato što toliko je tanka meta, bukvalno je, pucamo u 5-6 cm na 150 metara. Ali 2 promaša za redom bi bilo baš puno. Da vidimo kakav je trofej. Tek kada smo ušli u žito, shvatili smo zašto je srndać tako brzo ustao. Izuzetno vlažno i hladno jutro. To idu polako da ne tresu rosu, da se ne skose. Nešto se kaže, sad je tu negde. Ne znamo tačno gde. I što je mokra detaljna. Nije ni čudo što je ležao samo 15 minuta. Vidjeli smo da je reč o starom srndaću, a to sad možete vidjeti kada ovdje priđete, jer vrat je ono što ga potpuno odaje. Rogovi su, to jest rogovlje je smahnuto. Po rožištima vidimo da je tu reč o starijem srndaću. Sigurno 6 godina. Zanimljiv trofej u selekciji, naravno. Ono što je najzanimljivije, što je Milan i rekao,
Nama je velika prednost je to da je srndać na desno oko slepa. Da idemo i štetu od 308 LDX-a. Metak je, srndać je bio malo nakoso, tako da je izašao na pluća, a ušao je ovde napred na plećku. Sve u svemu nisu masivne rane i masivni podlivi, to je možda i bit, s obzirom da je zrno teško, 180 grejna, znači blizu 11,7 grama, ne ide previše brzo. Tako da sa tim nema velikih eksplozija. Vidjet ćemo kad ga otvorimo da li će tu biti i velikih podliva, ali ja čisto sumnjam. Posljednji zalov je ostreljeno divljači, žive u detereni, jeo detereno, to je posljednje. Ovaj teren smo naravno oslobodili za neka bolja grla, perspektivnija i mlađa. Evo, ako što moja etika nalaže, odamo i s moje strane počast, stavit ćemo grančicu na mjesto odstrela. Ova grančica ide, ako ćemo strelcu koji je ovo odradio profesionalno, svaka čast, ali vidi, 50% ti lakše bilo. Čara je bio na jedno oko. Ovo je srndać koji ima neku baš, mislim, čudnu priču, nije ni čudna, ali uspjeli smo njegovo kretanje da ispratimo ovih dve godine zadnje. Bio je tamo jedno 3,5-4 km poziciji gdje je prošle godine bio i prvi. Sa druge strane puta. Sa druge strane puta, da kažemo duboko u ataru. Prošle godine je, da kažem, bio među prvima na listi za odstrel. Tražio sam ga svuda tamo po nekoj logici da bi mogao da bude čak i bliže selu u jednoj ekonomiji, dok nisam sasvim slučajno došao ovdje pre neko večer da eto snimim i nabasam na njega i prepoznam ga baš po tom desnom oku koje nije sjelo na IC uređaju. I kad sam uporedio slike, snimke, sve, definitivno to je srndać odande. I što je fora, odavde je oterao dobrog srndaća koji je bio prošle godine, zauzeo dobru teritoriju, ovaj koliko je, 4 deteline u prečniku, sigurno kilometar. Juče su bili skroz tamo, a danas je došao skroz odande, znači veliki teren je srndać držao. I kao što to vidiš, nema ni jednog mladog srndaća u blizini. Evo sad, za utehu, kad sam se vraćao prema autu, lepo, pokažu ti snimak, lepo, godinu, dve lane, to je najvjerovatnije lane od onog prošlogodišnja što je on oterao. Ovaj deformitet što se tiče oka, to jest sa ovom povredom na oku, najvjerovatnije moguće lako borba, ali opet ovdje je rožište malo razmaknuto, što nije slučajno da je imao nekih saobraćajnih nezgoda, da kažem. To ćemo vidjeti tačnije kad budemo trofej otkuvali. Evo, nakon obrade ovog trofeja ustanovili smo da je ipak ovdje reč o fizičkoj povredi. Ova jedinka je najvjerovatnije imala neke bliske susrete u saobraćaju. Zato je iz tog razloga ova lobanja asimetrična, da kažemo, dve strane i sve vuče u ovu levu. Pritom samim tim je došlo do povlačenja ovog rožišta, a također i zubi su neravnomerno potrošeni s jedne i s druge strane. Ovdje može se vidi i mali deformitet ovog zuba koji treba da ima ovu širinu, on je faktički na polovini, plus je razmaknut. Grlo je staro bilo do momenta odstrela nekih prilike 5 godina, trofejne vrednosti vrlo slabe. Ovdje možemo vidjeti da je došlo do preloma na obe strane. Pritom moja pretpostavka je da je udarac više bio s ove strane. Znači prelom pukotine se vide odavde preko čeonog dela i spuštene na ovu stranu.
Ovdje se vidi jasan krug zarastanja. A evo pogledajte i rožište koliko je razmaknuto. Tako da smo po tome prvenstveno i uspjeli da ga lociramo i sa sigurnošću utvrdimo da je baš grlo to koje i tražimo.